Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. According to Fidesz, instead of closing, Brussels wants to open its borders to immigrants. Balázs Hidvégi, the communications director of the party, talked about the European Union's plans to take border protection from the member states to allow more immigrants to enter, and, as he said, there is an increasing number of signs of this endeavor. As he said, this was also confirmed by the European Commission's proposal published a few days ago calling for a permanent resettlement program and the creation of organized migration routes. The United Nations migration package is also aimed at facilitating organized migration, against which Hungary has repeatedly raised its voice. This is what Angela Merkel recently meant when she stated that states at the external borders of the EU should give up part of their national sovereignty, the right of border protection, and hand it over to Frontex, added Balázs Hidvégi. That would make organized migration more possible. It may not be left without an immediate response from the Hungarian side if the Ukrainian party expels a consul, but hopefully this can be avoided, said Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade. He announced that he will be attending more than 30 bilateral talks in New York and highlighted that he will continue his meeting with the Ukrainian Foreign Minister Pavlo Klimkin on Tuesday, as he feels that the anti-Hungarian mood in the Ukraine has been gaining momentum in the past few years. The Ukrainians are preparing for presidential and parliamentary elections, and the support of the current president is quite modest. So during the campaign, they use politicians who are well known for their anti-Hungarian sentiments to improve their chances. The Hungarian party Dialogue for Hungary finds it unacceptable that the government does not want to comply with the EU's tightened air pollution standards by 2030 because of the interests of the automotive industry. Marta Vinosai, the representative of the opposition party in Budapest, said that both China and India have better air quality than Hungary. She stressed that an infringement procedure against Hungary has been ongoing for 10 years because of its air pollution, which is responsible for the premature death of more than 14,000 people a year. According to Dialogue, in order to improve the situation, in addition to tightening air pollution standards, a reliable nationwide network of meters should be set up to detect and stop smog on time. The British Labour Party will also vote on the possibility of supporting a new referendum on the conditions of the termination of the British EU membership at this week's annual Congress. At their Congress held in Liverpool, the largest British opposition party decided to put a compromise proposal to the vote, according to which all possibilities should be left open regarding Brexit, including the possibility that the party will support a new referendum. However, John McDonnell, Shadow Minister of Finance, emphasized that the party would support a new referendum on the conditions of Brexit, not one on the British EU membership. They would not alter the voters' decision to exit the EU. Now, the debate over the leader of the Federal Bureau for Constitutional Affairs has weakened the credibility of the leaders of the German coalition parties, but most Germans still consider the government to be capable and do not want early elections, showed a survey. 43% of the Germans said that the credibility of the chairman of the Bavarian Christian Social Union, Horst Seehofer, was weakened the most by the coalition conflict regarding Hans-Georg Maaßen. According to 22% of the Germans, the credibility of Chancellor Angela Merkel, leader of the Christian Democratic Union, was also weakened, and 16% said that the case weakened the credibility of Andrea Nahles, president of the German Social Democratic Party. 54% of the Germans say that the government should remain in office until the end of the cycle by 2021, and 40% say it is necessary to break up the coalition that has been governing the country since March, and new parliamentary elections should be held. The Vatican and China have signed a temporary agreement on the appointment of Chinese Catholic bishops, and as the Holy See after Pope Francis commenced his 4-day visit to the Baltic states. The agreement was signed by Wang Chao and Antoine Camilleri, Deputy Ministers of Foreign Affairs of China and the Vatican. Now, under the agreement, the head of the Catholic Church acknowledged the 7 Catholic bishops appointed by Beijing and one post-mortem as well. The Holy See emphasized that this was not a political but a pastoral agreement. The spokesman of the Vatican, Greg Burke, announced that the agreement enables believers to have bishops who are subject to Rome, but are also recognized by the Chinese authorities. Iranian Minister of Intelligence Mahmoud Alavi said that several suspects were arrested for the attacks at the military parade in Ahvaz on Saturday.
will identify all the terrorists who can be linked to the attack, Alavi promised at the funeral of the victims. Thousands of mourners gathered in Ahvaz in the southwest of the country. In Iran, a national day of mourning has been held on Monday. Public offices, schools, and banks were closed in the province of Khuzestan. Meanwhile, Hossein Salami, second in command of the Iranian Revolutionary Guard Corps, threatened the enemies of the Islamic Republic, including the United States and Israel, with retaliation. Now, UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in the Near East, has only enough money to operate until the middle of October, but they would need about $185 million to cover their costs of all their activities until the end of the year, said Pierre Krenbühl, UNRWA's Commissioner General. Krenbühl explained that this amount of money would be necessary to cover the costs of the services rendered by the UN agency, such as education, healthcare, aid, social and emergency services in Syria and in the Gaza Strip. In Gaza, workers of UNRWA have started a general strike, protesting against the fact that the organization wants to solve its current financial crisis through redundancies and curbing humanitarian programs. The UN's agency's local staff says that many people are concerned that their livelihood of their families is at risk. And finally, for the weather, on Saturday, another cold front will arrive in Hungary, which will be accompanied by strong northwestern winds, some scattered rain and showers, mainly east of the Danube. During the day, temperatures will reach 14 to 19 degrees. On Sunday, the weather will be mostly sunny, precipitation-free. The eastern winds may become stronger in several places. The temperatures can range from 16 to 20 degrees. On Monday, it will be cloudier again, and it might rain in the eastern parts of Hungary. The south-southwestern winds can sometimes increase in strength. 16 to 22 degrees are likely. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbasch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Laut Fidesz möchte Brüssel seine Grenzen für Einwanderer öffnen, statt zu schließen. Balázs Hídvégi, der Kommunikationsdirektor der Partei, sprach über die Pläne der Europäischen Union, die Aufgabe des Grenzschutzes von den Mitgliedstaaten zu nehmen, um mehr Einwanderern Zugang zu gewähren. Und seiner Meinung nach gibt es immer mehr Anzeichen dafür. Wie er sagte, wurde dies auch durch den Vorschlag der Europäischen Kommission bestätigt, der vor einigen Tagen veröffentlicht wurde und ein permanentes Neuansiedlungsprogramm und die Schaffung von organisierten Migrationsrouten forderte. Das Migrationspaket der Vereinten Nationen, gegen die Ungarn wiederholt seine Stimme erhoben hat, zielt auch darauf ab, die organisierte Migration zu erleichtern. Das hatte auch Angela Merkel kürzlich gemeint, als sie sagte, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU einen Teil ihrer nationalen Souveränität, das Recht auf Grenzschutz aufgeben und es Frontex überlassen sollten, fügte Balázs Hídvégi hinzu. Dies würde eine organisierte Migration ermöglichen. Es könnte nicht ohne eine sofortige proportionale Antwort seitens Ungarn bleiben, wenn die Ukraine einen ungarischen Konsul ausweist. Aber hoffentlich kann dies vermieden werden, sagte Péter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel. Er kündigte an, dass er an mehr als 30 bilateralen Gesprächen in New York teilnehmen werde und betonte, dass er sein Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Pawlo Klimkin am Dienstag fortsetzen werde, da er der Meinung sei, dass die anti-ungarische Stimmung in der Ukraine in den letzten Jahren zunahm. Die Ukrainer bereiten sich auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor und die Unterstützung des derzeitigen Präsidenten ist ziemlich bescheiden. Deshalb setzt sich die Kampagne der Politiker ein, die für ihre anti-ungarischen Ansichten bekannt sind, um ihre Chancen zu verbessern. Die ungarische Partei Párbeszéd Magyarországért hält es für inakzeptabel, dass die Regierung die verschärften Luftverschmutzungsnormen der EU bis 2030 wegen der Interessen der Automobilindustrie nicht einhalten will. Marta W. Nossai, Abgeordnete der Oppositionspartei in Budapest, sagte, dass China und Indien eine bessere Luftqualität hätten als Ungarn. Sie betonte, dass wegen der Luftverschmutzung, die für den vorzeitigen Tod von mehr als 14.000 Menschen pro Jahr verantwortlich ist, seit 10 Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn läuft.
Um die Situation zu verbessern, sollte nach Ansicht der Partei zusätzlich zur Verschärfung der Luftverschmutzungsnormen ein zuverlässiges landesweites Netz von Zählern installiert werden, um den Smog rechtzeitig zu erkennen und zu stoppen. Die britische Labour Party wird bei ihrem diesjährigen Jahreskongress auch über die Möglichkeit abstimmen, ein neues Referendum über die Bedingungen der Beendigung der britischen EU-Mitgliedschaft zu unterstützen. Auf ihrem Kongress in Liverpool beschloss die größte britische Oppositionspartei, einen Kompromissvorschlag zur Abstimmung vorzulegen, nachdem alle Möglichkeiten zum Brexit offen gelassen werden sollten, einschließlich der Möglichkeit, dass die Partei ein neues Referendum unterstützen wird. John McDonnell, der Schattenfinanzierminister, betonte jedoch, dass die Partei ein neues Referendum über die Brexit-Bedingungen und nicht über die britische EU-Mitgliedschaft unterstützen würde. Sie würden die Entscheidungen der Wähler, aus der EU auszutreten, nicht ändern. Die Debatte um den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat die Glaubwürdigkeit der Leiter der deutschen Koalitionsparteien geschwächt. Aber die meisten Deutschen halten die Regierung immer noch für fähig und wollen keine vorgezogenen Wahlen, zeigt eine Umfrage. 43% der Deutschen sagten, die Glaubwürdigkeit des Vorsitzenden der Bayerischen Christlich-Sozialen Union CSU Horst Seehofer sei durch den Koalitionskonflikt um Hans-Georg Maaßen am stärksten geschwächt worden. Laut 22% der Deutschen war auch die Glaubwürdigkeit von CDU-Kanzlerin Angela Merkel geschwächt und 16% sagten, dass der Fall die Glaubwürdigkeit von Andrea Nahles, der Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei Deutschland oder SPD, geschwächt habe. 54% der Deutschen sagen, dass die Regierung bis zum Ende des Zyklus im Jahr 2021 im Amt bleiben soll. Und 40% meinen, dass es notwendig sei, die Koalition, die seit März das Land regiert, aufzubrechen und neue Parlamentswahlen abzuhalten. Vatikan und China haben ein vorläufiges Abkommen über die Ernennung chinesischer katholischer Bischöfe unterzeichnet, kündigte der Heilige Stuhl an, nachdem Papst Franziskus seinen viertägigen Besuch in den baltischen Staaten begonnen hatte. Das Abkommen wurde von Wang Chao und Antoine Camilleri, den stellvertretenden Außenministern von China und des Vatikans, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung bestätigte der Leiter der katholischen Kirche die 7 von Peking ernannten katholischen Bischöfe und postmortem auch einen 8. Bischof. Der Heilige Stuhl betonte, dies sei kein politisches, sondern ein pastorales Abkommen. Der Sprecher des Vatikans, Greg Burke, verkündete, dass das Abkommen es den Gläubigen ermöglicht, Bischöfe zu haben, die Rom unterstehen, aber auch von den chinesischen Behörden anerkannt werden. Der iranische Minister für Staatssicherheit Mahmoud Alawi sagte, dass mehrere Verdächtigen wegen der am Samstag bei einer Militärparade in Ahvaz begangenen Angriffe verhaftet worden seien. Wir werden alle Terroristen identifizieren, die mit dem Angriff in Verbindung gebracht werden können, versprach Alawi bei der Beerdigung der Opfer. Tausende Trauernde versammelten sich im Ahvaz im Südwesten des Landes. Im Iran fand am Montag ein nationaler Trauertag statt. Öffentliche Ämter, Schulen und Banken blieben in der Provinz Al-Chuzestan geschlossen. Unterdessen bedrohte Hossein Salami, der zweite Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarde, die Feinde der Islamischen Republik einschließlich der Vereinigten Staaten und Israel mit Vergeltungsmaßnahmen. Das UNRWA, also das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, hat nur genug Geld, um bis Mitte Oktober zu arbeiten, aber sie würde etwa 185 Millionen Dollar benötigen, um die Kosten ihrer Aktivitäten bis zum Ende des Jahres zu decken, sagte Pierre Krenbühl, UNRWA-Generalkommissar. Krenbühl erklärte, dass dieser Geldbetrag notwendig sei, um die Kosten der von der UN-Agentur erbrachten Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung, Hilfeleistung, Sozial- und Notfalldienste in Syrien und im Gazastreifen zu decken. In Gaza haben die Beschäftigten der UNRWA einen Generalstreik begonnen, um gegen die Tatsache zu protestieren, dass die Organisation ihre derzeitige Finanzkrise durch Entlassungen und Eindämmung humanitärer Programme lösen will. Die lokalen Mitarbeiter der Vereinten Nationen sagen, dass viele Menschen besorgt sind, weil der Lebensunterhalt ihrer Familien gefährdet ist. Schließlich zum Wetter. Am Samstag werde eine weitere Kaltfront das Land erreichen, die von einem starken Nordwestwind, vereinzelten Regenfällen und gelegentlichen Regenschauern begleitet wird, und zwar hauptsächlich östlich der Donau. Während des Tages wird die Temperatur zwischen 14 und 19 Grad betragen. Am Sonntag wird das Wetter meist sonnig und niederschlagsfrei. Der Ostwind kann an mehreren Stellen zunehmen. Die Temperatur wird zwischen 16 und 20 Grad liegen. Am Montag wird es wieder wolkiger und es könnte im Osten etwas regnen. Der Süd-Südwestwind kann manchmal sogar zunehmen. 16 bis 22 Grad sind zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur ATTV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Selon le Fidesz, plutôt que fermer les frontières, Bruxelles souhaite les ouvrir devant l'immigration. Le directeur de la communication du parti, Balázs Hídvégi, estime que l'Union européenne veut déposséder les États membres de la protection de leurs frontières pour laisser entrer encore plus d'immigrants et que, d'après ce qu'elle a dit, les preuves de cette volonté sont de plus en plus nombreuses. Selon lui, la proposition récemment publiée de la Commission européenne le confirme. Elle soutient de nouveau la définition d'un programme permanent de réinstallation et d'établissement des routes migratoires. Le projet Migration de l'ONU, contre lequel la Hongrie a déjà protesté plusieurs fois, vise également à faciliter l'immigration organisée. C'est ce qu'Angela Merkel a récemment affirmé en disant que les États situés aux frontières extérieures de l'Union européenne devaient partiellement abandonner leur souveraineté nationale et transférer au Frontex le droit de protéger les frontières, a ajouté Balázs Hídvégi. D'après lui, cela permettrait également de laisser libre cours à l'immigration organisée. Si l'Ukraine expulse un consul, la Hongrie ne pourra laisser cet acte sans une réponse de même importance. Cependant, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré que ceci pouvait sans doute être encore évité. Il participera à plus de 30 réunions bilatérales à New York, parmi lesquelles il accordera une attention particulière à celle de mardi avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, du fait que ce dernier temps, les actes anti-hongrois se sont multipliés en Ukraine, a-t-il précisé. Les Ukrainiens se préparent à l'élection présidentielle et aux élections législatives et le soutien du président en exercice évolue très modestement. Ainsi, dans leur campagne, les forces politiques au pouvoir ont utilisé comme l'atout bien connu de l'hongarophobie afin d'augmenter leurs chances de succès, a-t-il ajouté. Donc, le parti Dialogue pour la Hongrie trouve inacceptable que le gouvernement mette en avant les intérêts de l'industrie automobile et ne souhaite pas signer l'accord européen sur le renforcement des normes de qualité de l'air relatives à la période allant jusqu'à 2030. La qualité de l'air est meilleure en Chine et en Inde qu'en Hongrie, a dit la députée de Budapest du parti de l'opposition, Marta Vénossai. Une procédure d'infraction est en cours depuis 10 ans contre la Hongrie pour la pollution de l'air qui contribue au décès prématuré de plus de 14 000 personnes par an. Selon le parti Dialogue, en plus de renforcement des normes de qualité de l'air, il convient de mettre en place au niveau national un réseau de mesures fiables afin d'identifier et éliminer à temps les risques de smog. Donc, cette semaine, à son congrès annuel, le Parti travailliste britannique vote, entre autres, sur la question de soutenir l'organisation d'un second référendum sur les conditions du Brexit. Au congrès organisé à Liverpool de la plus grande force de l'opposition, les délégués ont décidé de mettre aux voix une proposition de décision selon laquelle, dans la question du Brexit, toutes portes doivent être laissées ouvertes, y compris le soutien par le parti de l'organisation d'un second référendum. Cependant, le candidat à la fonction de ministre des Finances du cabinet fantôme du Parti travailliste, John McDonnell, a souligné que son parti ne soutenait pas un référendum visant à décider à nouveau sur la participation britannique à l'UE, mais a accepté ou refusé les conditions du Brexit sans la modification possible de la décision de sortie. Maintenant, selon un sondage en Allemagne, la crédibilité de leader des partis de la coalition a été affaiblie par la polémique qui s'est développée autour du président de l'Office fédéral de protection de la Constitution. Mais la plupart des citoyens allemands trouvent toujours que le gouvernement est capable d'agir et n'estiment pas que des élections anticipées soient nécessaires. Le plus grand groupe des Allemands, représentant 43%, considère que le conflit de coalition autour du président du BFV, Hans-Georg Maaßen, a affaibli essentiellement la crédibilité du ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, président de l'Union chrétienne sociale. Selon 22% des Allemands, le conflit a affaibli surtout la crédibilité de la chancelière Angela Merkel et de l'Union chrétienne démocrate,
tandis que selon 16%, c'est la crédibilité de la présidente du Parti social-démocrate qui a été la plus affaiblie. 54% des Allemands estiment que le gouvernement doit rester en exercice jusqu'à 2021, fin de la mandature, tandis que 40% pensent que la coalition au pouvoir depuis le mois de mars doit être dissoute et des nouvelles élections législatives doivent être organisées au Bundestag. Un accord provisoire historique a été conclu entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques catholiques chinois, a annoncé le Saint-Siège après que le pape François a commencé sa tournée de 4 jours dans le pays de la mer Baltique. L'accord a été signé à Pékin par le ministre adjoint des Affaires étrangères, Wang Chao, et le sous-secrétaire pour les relations avec les États, M. Antoine Camilleri. Dans le cadre de l'accord, le chef de l'Église catholique a reconnu les 7 évêques catholiques nommés par Pékin sans son approbation, ainsi que post-mortem un 8e évêque. Il ne s'agit pas d'un accord de nature politique, mais pastorale, a souligné le Saint-Siège. Sans entrer dans le détail, le porte-parole du Vatican, Greg Bourg, a seulement dit que l'accord permettrait aux fidèles d'avoir des évêques reconnus à la fois par Rome et les autorités chinoises. Plusieurs suspects ont été arrêtés à la suite de l'attentat commis samedi au défilé militaire d'Ahvaz, a déclaré le ministre du Renseignement iranien Mahmoud Alavi. Nous allons identifier tous les terroristes liés à cette attaque, a promis M. Alavi à l'entraînement de victimes. Plusieurs milliards de personnes se sont rassemblées aux funérailles organisées à Ahvaz, situé dans le parc sud-ouest du pays. Lundi, l'Iran a observé un jour de deuil national dans la province du Khouzistan. Les administrations publiques, les écoles et les banques sont restées fermées. Pendant ce temps, le leader du corps de gardiens de la révolution, Hossein Salami, a menacé ses ennemis, entre autres les États-Unis et Israël, de la vengeance dévastatrice de la République islamique. L'Office de secours de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient, UNRWA, possède suffisamment d'argent pour fonctionner jusqu'à environ mi-octobre. Il manque près de 185 millions de dollars pour que l'organisation puisse financer les coûts de ses activités jusqu'à la fin de l'année, l'a annoncé le commissaire général d'UNRWA, Pierre Carimboul. L'Office de l'ONU a besoin de cette somme pour assurer tous ses services tels que l'éducation, les soins de santé, l'attribution des aides, des services sociaux et des services d'urgence en Syrie et dans la bande de Gaza. À Gaza, les collaborateurs d'UNRWA ont commencé une grève générale pour manifester contre l'intention de l'Office de sortir de cette crise financière actuelle en licenciant et réduisant des programmes humanitaires. Selon les collaborateurs locaux de l'Office de l'ONU, de nombreux habitants s'inquiètent parce que la subsistance de leur famille est compromise. Samedi, une vague de froid arrivera avec un vent fort du nord-ouest dans plusieurs régions de la Hongrie. Des faibles pluies et des averses se produiront essentiellement dans les régions situées à l'est du Danube. Pendant la journée, les températures monteront jusqu'à 14 à 19 degrés. Dimanche, le temps sera ensoleillé et sans précipitation. Le vent de l'est se lèvera à plusieurs endroits. Les températures maximales les atteindront les 16 à 20 degrés. Lundi, il n'y aura plus de nuages. À l'ouest, des faibles pluies sont prévues pendant la soirée. De temps en temps, le vent du sud-sud-est deviendra vif. Les températures maximales sont prévues entre 16 et 22 degrés. Donc, pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à ttv.com ou broyerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un bon week-end.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登。以下是本周中文要闻。匈牙利亲民盟称，布鲁塞尔希望向移民开放欧盟边境，而不是关闭。亲民盟联络主任布拉什希维利探讨，欧盟计划从成员国手中接管边境保护，以允许更多的移民进入欧盟。他表示，有越来越多的迹象表明欧盟这一努力。他表示，欧盟委员会7天前发布的提案也证实了这一点。该提案呼吁建立一个长期移民安置计划，并确立有组织的移民路线。
联合国一揽子移民计划也旨在促进有组织的移民。匈牙利在法上对此表示反对。布拉希维奇还指出，这就是德国总理默克尔最近的意图。默克尔最近表示，欧盟外部边界的国家应放弃部分国家主权、边境保护权，将其移交给欧盟边境管理局，这将使有组织的移民成为可能。匈牙利外交和贸易部长贝代西尔多称，如果乌克兰正当驱逐匈牙利领事，匈牙利方面无法不立即采取相应的防治措施，但他希望这种情况可以避免。他宣布自己将参加在纽约举行的30多场双边会谈，并强调他将在周二继续与乌克兰外交部长巴夫洛克林根会谈，因为他认为乌克兰的反匈牙利情绪在今年一场上升趋势。乌克兰目前正在为总统和议会选举做准备，现任总统获得的支持相当有限，因此在选举期间，他们利用那些以反匈牙利情绪而闻名的政治家来提高他们的胜选机会。为保护支持行业的利益，匈牙利政府不希望在2030年前遵守欧盟严格的空气污染标准，而匈牙利党派争取匈牙利对话认为这种做法是不可接受的。人民布达佩斯反对党的代表马特维诺塞表示，中国和印度的空气质量都优于匈牙利。他强调，空气污染是导致每年超过14万人过早死亡的元凶。源自空气污染的针对匈牙利的禁运诉讼已经持续10年。该党认为，为改善这种状况，除收紧空气污染标准外，还应建立一个可靠的全国监测网络，以便及时发现和阻止烟雾污染。在本周举行的年度代表大会上，英国工党将就针对英国终止欧盟成员国资格的条件举行新工作的可能性投票。在利物浦举行的工党大会上，这个英国最大的反对党决定在投票中纳入这种方案。根据该方案呢，该党对英国脱欧的各种可能性做出开放态度，其中就包括工党可能支持举行新的公投。不过，因此财政大臣 John McDonnell 强调，工党支持的是针对英国脱欧条件的新公投，而不是针对英国是否脱欧。他们不会改变选民做出的英国脱欧决定。一项调查显示，关于德国联邦想法保卫局领导人的辩论削弱了德国执政联盟各党领导人的公信力，但大多数德国人仍然认为政府有执政能力，他们并不希望提前选举。43%的德国人表示，执政联盟关于 Hans-Georg Maaßen 的冲突对巴伐利亚基督教社会联盟主席 Horst Seehofer 的公信力影响最大。不好意思，22%的德国人认为基督教民主联盟领导人默克尔的公信力也被削弱。16%的德国人表示，此事削弱了德国社会民主党主席 Andrea Nahles 的公信力。54%的德国人表示，在2021年任期结束之前，政府应继续留任。40%的德国人表示，有必要解散自3月以来一直统治德国的执政联盟，举行新的议会选举。在教皇弗朗西斯对波罗的海国家开始为期4天的访问后，罗马教廷宣布，梵蒂冈和中国签署了关于中国天主教主教任命的临时协议。该协议由中国外交部副部长王朝的和梵蒂冈副外长安东尼卡米雷里签署。根据该协议，天主教会领袖承认中国任命的7位天主教主教，以及去世了第8位主教。罗马教廷强调，协议是为了睦邻，并不实际政治。梵蒂冈发言人 Greg 宣布，该协议情绪行动能够拥有既服从罗马教廷，也得到中国当局的认可的主教。伊朗情报部长马胡达拉维称，因涉嫌参与着陆阿瓦斯阅兵式上发生的袭击事件，有7名嫌疑人被捕。阿拉维在遇难者葬礼上承诺，我们将锁定所有可能与袭击有关的恐怖分子。成千上万的哀悼者聚集在伊朗西部的阿瓦斯。伊朗周一举行了全国哀悼日活动，
呼气是诞生的公共期权、学校和银行全部关闭。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队副司令霍森·萨拉米威胁，包括美国和以色列在内的伊朗的敌人将遭到报复。联合国惊动巴勒斯坦难民救济和工厂处总干事比尔·克雷布将惊动救济工厂出现有资金仅能维持到10月中旬，而他们到今年年底将需要约1.85亿美元的活动经费。克拉本布表示，这笔资金将用于支付联合国机构提供服务的费用，例如叙利亚和加沙地带的教育、医疗、援助社会和其应急服务。再加上一种救济工程处的工作人员开始进行中罢工，抗议该组织希望通过裁员和遏制人道主义方案解决目前的财务危机。这家联合国机构抵挡的工作人员称，许多人都担心家人的生计不保。那预计周六有一个冷风将抵达匈牙利，伴有强西北风、零星小雨和阵雨，主要集中在多瑙河以东地区。周六白天气温将降至到14到19度，周日天气晴朗无雨，部分地区东方可能加强，气温降为16到20度。周一雨层将再度加厚，东部地区可能有雨，风向西南风偏南，有时会加强，气温预计为16到22度。更多新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 BoyPress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. לדברי מפלגת פידס, במקום לסגור, בריסל רוצה לפתוח את הגבולות למהגרים. בלאז' הידוויגי, מנהל התקשורת של המפלגה, דיבר על תוכניות האיחוד האירופי להפחתת אחריות הגנת הגבולות מהמדינות החברות כדי לאפשר למהגרים נוספים להיכנס, וכפי שאמר, יש מספר הולך וגדל של סימנים למאמץ הזה. לדבריו, הדבר אושר גם על ידי הצעת הנציבות האירופית שפורסמה לפני כמה ימים, הקוראת לתוכנית יישוב קבע מחדש ויצירת נתיבי הגירה מאורגנים. חבילת ההגירה של האומות המאוחדות נועדה גם כן להקל על ההגירה המאורגנת, דבר אשר נגדו הונגריה יצאה שוב ושוב. זה למה שאנגלה מרקל התכוונה לאחרונה כשאמרה כי מדינות בגבולות החיצוניים של האיחוד צריכות לוותר על חלק מריבונותן הלאומית, כמו על הזכות להגנת גבולות, ולהעביר אותן לפרונטקס, הוסיף בלאז' הידוויגי. זה יאפשר בעצם הגירה מאורגנת. אי אפשר שלא להגיב מיידית מהצד ההונגרי אם אוקראינה מגרשת קונסול, אבל אני מקווה שיהיה אפשר להימנע מכך, אמר פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר. הוא הודיע כי השתתף ביותר מ-30 שיחות דו-צדדיות בניו יורק, והדגיש כי ימשיך את פגישתו עם שר החוץ האוקראיני פבלו קלימקין ביום שלישי, שכן הוא חש שהרגש האנטי-הונגרי באוקראינה צובר תאוצה בשנים האחרונות. האוקראינים מתכוננים בבחירות לנשיאות ולפרלמנט, ותמיכת הנשיא הנוכחי צנועה למדי. לכן בקמפיין משתמשים הפוליטיקאים הידועים בדעותיהם האנטי-הונגריים והאנטי-הונגריות כדי לשפר את סיכוייהם. מפלגת דיאלוג ההונגרית אינה מקבלת את העובדה שהממשלה אינה מעוניינת לציית לתקני זיהום האוויר של האיחוד האירופי עד שנת 2030 בשל האינטרסים של תעשיית הרכב. מרתה וינוסאי, נציגת מפלגת האופוזיציה בבודפשט, אמרה כי גם לסין ולהודו יש איכות אוויר טובה יותר מהונגריה. היא הדגישה כי הליך ההפרה נגד הונגריה נמשך כבר 10 שנים בגלל זיהום האוויר, אשר אחראי למוות בטרם עת של יותר מ-14,000 אנשים בשנה. על פי דיאלוג, על מנת לשפר את המצב, בנוסף להידוק תקני זיהום האוויר, יש להקים רשת ארצית אמינה של מדדים כדי לזהות ולהפסיק הרפיח בזמן. מפלגת הלייבור הבריטית תצביע גם על האפשרות לתמוך במשאל עם חדש על תנאי סיום חברותה של בריטניה באיחוד האירופי בקונגרס השנתי שלהם השבוע. בליברפול, בקונגרס שלהם, מפלגת האופוזיציה הבריטית הגדולה ביותר החליטה להציע הצעת פשרה להצבעה, לפיה יש להשאיר את כל האפשרויות לגבי ברקסיט פתוחות, כולל האפשרות כי המפלגה תתמוך במשאל עם חדש. עם זאת, ג'ון מקדונלד, מבקר שר האוצר מהאופוזיציה, הדגיש שהמפלגה תתמוך במשאל עם חדש על תנאי ברקסיט, אך לא על החברות באיחוד האירופי. הם לא ישנו את החלטת הבוחרים לצאת מהאיחוד.
הדיון על מנהיג הלשכה הפדרלית לעניינים חוקתיים החליש את האמינות של מנהיגי מפלגות הקואליציה בגרמניה. אך רוב הגרמנים עדיין רואים את הממשלה כמתפקדת ולא רוצים בחירות מוקדמות, הראה סקר. 43% מהגרמנים אמרו כי אמינותו של יושב ראש האיגוד החברתי הנוצרי של בוואריה, הורסט זייהופר, נחלשה ביותר עקב הסכסוך הקואליציוני לגבי הנס גיאורג מאסן. לדברי 22% מהגרמנים, האמינות של הקנצלרית אנגלה מרקל, מנהיגת האיחוד הדמוקרטי הנוצרי, נחלשה גם היא, ו-16% אמרו שהמקרה החליש את אמינותה של אנדריאה נאלס, נשיאת המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית. 54% מהגרמנים אומרים שהממשלה צריכה להישאר בתפקיד עד סוף הקדנציה ב-2021, ו-40% אמרו שצריך לפרק את הקואליציה שמנהלת את המדינה מאז חודש מרץ, ויש לקיים בחירות חדשות לפרלמנט. הוותיקן וסין חתמו על הסכם זמני על מינוי בישופים קתוליים סינים, הודיע הכס הקדוש, לאחר שהאפיפיור פרנסיס החל את ביקורו בין 4 ימים במדינות הבלטיות. ההסכם נחתם על ידי וואנג צ'או ואנטואן קמילרי, סגני שרי החוץ של סין והוותיקן. על פי ההסכם, ראש הכנסייה הקתולית הכיר ב7 בישופים קתוליים שמונו על ידי בייג'ינג, ואחד שמיני שמונה לאחר מותו. הכס הקדוש הדגיש כי מדובר בהסכם לא פוליטי, אלא פסטורלי. דובר הוותיקן גלגבורג הודיע כי ההסכם מאפשר למאמינים להגיע לבישופים הכפופים לרומא, אך גם מוכרים על ידי שלטונות סינים. שר המודיעין האיראני מחמוד עלווי אמר כי מספר חשודים נעצרו עקב הפיגועים במצעד צבאי באחוואז בשבת. נזהה את כל הטרוריסטים שיכולים להיות קשורים להתקפה, הבטיח עלווי בהלוויית הקורבנות. אלפי מתאבלים התאספו באחוואז בדרום מערב המדינה. יום אבל לאומי התקיים ביום שני באיראן, משרדים ציבוריים, בתי ספר ובנקים נסגרו במחוז חוזסטן. בינתיים חוסיין סלאמי, סגן מפקד משמרות המהפכה, איים על אויבי הרפובליקה האסלאמית, כולל ארצות הברית וישראל, בתגובה מאורגנת. אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים במזרח התיכון, יש לה מספיק כסף לפעול עד אמצע אוקטובר, אך הם זקוקים לכ-$185 מיליון כדי לכסות את עלויות פעילותם עד סוף השנה, אמר פייר קרנבול, הנציב הכללי של אונר"א. קרנבול הסביר כי סכום כסף זה יידרש לכסות את עלויות השירותים שניתנו על ידי סוכנות האו"ם, כגון חינוך, שירותי בריאות, סיוע, שירותים חברתיים, שירותי חירום בסוריה וברצועת עזה. בעזה עובדי אונר"א פתחו בשביתה כללית ומחאה על כך שהארגון רוצה לפתור את המשבר הפיננסי הנוכחי שלו באמצעות פיטורים וקיצוץ תוכניות הומניטריות. הצוות המקומי של סוכנות האו"ם אומר כי אנשים רבים מודאגים כי פרנסת משפחותיהם נמצאת בסיכון. ולמזג האוויר, ביום שבת תגיע להונגריה עוד חזית קרה שתלווה ברוח צפון מערבית וגשם, בעיקר ממזרח לדנובה. במהלך היום הטמפרטורות תנועו בין 14 ל-19 מעלות. ביום ראשון מזג האוויר יהיה בעיקר בהיר ללא משקעים. הרוח המזרחית עלולה להתחזק במספר מקומות. הטמפרטורות יכולות לנוע בין 16 ל-20 מעלות. ביום שני יהיה שוב מעונן יותר, ייתכן שירד גשם במזרח. הרוח הדרום מערבית עלולה להתחזק, צפויות 16 עד 22 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, embroiderpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר ושבת שלום.